হ্যালো গাইস, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুবই ভালো আছো। তো দীপা দুষ্টু দীপা ব্লগে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম করি। তো চলে এসেছি আর একটা গান নিয়ে, ছোট্ট একটা গান। তো গানটা শুরু করা যাক। दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं सुना सुना है जहाँ अब जाऊं मैं कहाँ बस इतना मुझे समझा जा भीगा भीगा है समा जैसे मैं तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे मैं तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा। তো গানটা এইটুখানি মুখস্থ ছিল, অল্প অল্প গানগুলো বেশ ভালো লাগে। তো নেক্সট ভিডিওতে আবার চলে আসবো কালকে। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা আর স্কিপ করে দেখবে না তোমরা। আর কমেন্টে জানিও গানটা কীরকম করছি। হ্যাঁ, তো টাটা, বাই বাই।